Assalamu alaikum. Ambadeo amina kuma anga masala kaseti flana deka. No ye kaseti flana dme no ye Uzeiru ka kaseti flana yi. Uzeiru aibaka falisanfe wa anyashinbe aka foroma. Allah subhanahu wa ta'ala ye segedo Uzeiru farikulu bela jenina. Wa Uzeiru ye kuluwodo ye ayinyashi kuluwoni makwa alebina yere lafiya. Adula kuluwon kono anaka fali ne badewo o dontogo kama Uzeiru ya ka duminu jigi ka bɔ fali sanfɛ. Uzeiru tali sigi aywa ka erezen b'a bolo anaka burukunguruni. Tafsiri dɔw bina f'i ye ko nɔnɔ kɛnɛ de tun b'a bolo ne badewo nga bɛɛ lajɛlen fɔcogo ka ɲi. Uzeiru ye burukunguruni bila erezen ji la n'a ɲigila o kuma na ale bin'o dun. Wa Allah subhanahu wa ta'ala ye sɛgɛ firi Uzeiru farikolo bɛɛ lajɛlen na ni ka sunɔgɔ su ka bila Uzeiru la. Uzeiru ye da o yɔrɔ le la a b'a kan ka sunɔgɔ. O do kama a ka fali fana ni o dalen do kɛrɛfɛla la ne badenw aw ni ne an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la. Wa Uzeiru tolo o kuruwo de kɔnɔ wagati caman tɛmɛna k'a to kuruwo kɔnɔ. Samiya caman tɛmɛna k'a to kuruwon kɔnɔ wa tilema caman tɛmɛna k'a to kuruwon kɔnɔ. Uzeiru dani bɛ kuruwon kɔnɔ Allah subhanahu wa ta'ala ye saya meleke bila a nana Uzeiru nɔfɛ ka na ni minɛ k'a to kuruwon kɔnɔna na. Ne badenw Uzeiru a fatula kuruwon kɔnɔ Allah subhanahu wa ta'ala ka baaraw filɛ a bɛ kɛ ka min kɛ nabi ɲuman na. Uzeiru dani tola kuluwon kono a ye san 100 de kɛ a dani bɛ kuluwon kono. Wagati caman tɛmɛna ka Uzeiru to kuluwon kono. Fali min yɛrɛ tun b'a bolo fali yɛrɛ a turula fo ka fali kulukun bɛɛ lajɛlen jɛnsɛ. O de kama Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ Kurana kɔnɔ Muhammadu ma sallallahu alaihi wa sallam a ko fa amatahu miyata ammi. A ko Allah subhanahu wa ta'ala ye Uzeiru ni minɛ k'a to kuluwo kɔnɔ san 100. Summa ba'asahu. O kɔfɛ Allah subhanahu wa ta'ala sɔrɔla ka Uzeiru lakunu san 100 nin kɔfɛ. O do kama Uzeiru ɲɛ yɛlɛla k'a to kuluwo kɔnɔ. A wulila k'i sigi. O do kama Uzeiru y'a fari bɛɛ lajɛlen sama sama. Ale yɛrɛ fɛ a ma mɛn sunɔgɔ la. Ne badenw o don tɔgɔ kama Uzeiru ye welekan mɛn o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na. Uzeiru ye welekan mɛn a ɲɛ bosola a m'a dɔn welekan nin bɛ bɔla yɔrɔ min na. Fama Allah subhanahu wa ta'ala ye Uzeiru ɲininka nin yɔrɔ nin na yan. Qala kam labista. O y'a ɲininka ko Uzeiru i ye wagati joli de kɛ yan. Qala labistu yawman aw ba'da yawmin. Uzeiru k'i kanto ko n ka tile 1 de kɛ yan walima tile 1 yɛrɛ a t'o bɔ. Ala ko a ma k'ala bal labista miyata ammi. A ko Uzeiru i ka san 100 de kɛ yan. Fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasana. I ka dumuni filɛ i tun ye erezenji min bɔ ka burukunguru bila la. Hali buru yɛrɛ ma ɲigi ban k'a fɔ k'i bɛna o dun. Wanzur ila al-himari. I ya falini cogoya filɛba. Walinajalaka ayatan linnasi. Ne Allah subhanahu wa ta'ala bina ele Uzeiru kɛ kabako ye buna hadamadenw ma. Wanzur ila al-hizami kayfa nunshizuha summa naqsuha la'ama. I ya falini filɛ ne Allah subhanahu wa ta'ala bina lakunu cogoya min na. Wa falini kolo fara farala ɲɔgɔn kan ka bu ni kɛnw don fali la o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na. Ka sɔrɔ ka golo tɛmɛ falini kan o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na. Falini wulila o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka nin fiyɛ ka don a la a wulila ka jɔ. Uzeiru y'a bolo kɔrɔta a ko innaka ala kulli shay'in qadir. A ko ile Allah subhanahu wa ta'ala de sengola ye fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ. Uzeiru ye fali ta ka siri kɔ k'a bɛ taa ka dugu la. A tɛmɛna dugu min na k'a sɔrɔ tombo de kun don a nana sɔrɔ o kɛla dugu belebele ye. Yiriw falen bɛ yen wa sangasow caman jɔlen don. A ko Allah subhanahu wa ta'ala ye faama ye. Ne tɛmɛna dugu min na ni ko Ala bɛna se k'a ɲɛnamaya o dugu de ɲɛnamayani filɛ nin ye fo ka sangasow ni duw jɔ yen ka yiriw falen. Dantile Allah subhanahu wa ta'ala ka saniya la. Uzeiru ye sira minɛ k'i ɲɛsin a ka dugu ma
ne badenw o don tɔgɔ kama Uzairu be kan ka surunya ka dugu la a t'a lɔn yɔrɔ ye la tuguni yɔrɔw la a nana don a ka dugu kɔnɔ wa dugu cogoya bɛɛ lajɛlen yɛlɛmana ne badenw a be maa minnu ye la olugu t'a dɔn wa ale yɛrɛ t'olugu dɔn hali fani minnu b'o kana a yɛrɛ y'a dɔn ko nin tɛ ale ka waati fani ye bɛɛ lajɛlen be Uzairu filɛla mɔgɔ m'a dɔn a bɔla yɔrɔ min na a sela ka da la ko nin de tun ye ne ka du ye a nana musokɔrɔba dɔ sigilen sɔrɔ a ka da la a ko musokɔrɔba ma yan de Uzairu ka du ye wa musokɔrɔba y'i kanto a ko i ye tɔgɔ min fɔ n ɲɛna tɔgɔ ni a san 100 de ye ta ne ma ni tɔgɔ ni mɛn n tulo la ka daa ka Uzairu tununa Uzairu sala a mɛnna Uzairu be sa wagati min na o y'a sɔrɔ ne be sanji 20 wa bi ne be san 100 ani sanji 20 hali ne ɲɛ tɛ yelikɛla tuguni a ko ne de ye Uzairu ye musokɔrɔba ko kan'o fɔ e tɛ se ka kɛ Uzairu ye n kɔni ɲɛ tɛ ko la sa nka e tɛ Uzairu ye n'i ye Uzairu ye Uzairu tun bɛ dugawu kɛ mɔgɔw ye Ala b'a jaabi o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na o tuma na n'a y'a sɔrɔ ele don Ala wele n ye ko a ka n ɲɛ fila siri kɔ n ma n'i sela k'o kɛ o tuma na n bɛ da la k'a fɔ ko e de ye Uzairu yɛrɛ yɛrɛ ye ne badenw o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na o tuma na Uzairu sɔrɔla sisan ne k'i tɛgɛ kɔrɔta a ko n tigi Ala ele min ka ne faga san 100 ni ka tila k'an lakunu dugu min i tun y'a kɛ tonbo ye i bana ka dugu tɔgɔ ɲɛnɛmaya Ala n b'a ɲini i fɛ i ka yeli nɔgɔya musokɔrɔba nin ma musokɔrɔba siginin tola a y'a bolo filɛ musokɔrɔba ɲɛ bɛ a yɛrɛ bolow la sisan musokɔrɔba ye filɛli kɛ Uzairu la a y'a dɔn yɔrɔ ye Uzairu la a ko tiɲɛ na e de ye Uzairu ye a ko i do ko tɛmɛna nin wagati nin bɛɛ lajɛlen na min Uzairu ko a ma a ko nin ye Ala ka sebagaya dɔ ye o kuma na musokɔrɔba y'a ka dofaniw filɛ k'a ka fali filɛ a ko siga si t'a la Uzairu yɛrɛ yɛrɛ don Uzairu ko tiɲɛ no Ala subahanahu wa taala tun ye ne ni minɛ kuluwo kɔnɔ san 100 musokɔrɔba ko o tuma na i t'a to n ka t'i denkɛ yɔrɔ yira i la wa i bɛ tun taga wagati min na i denkɛ min tun bɛ i ka so kɔnɔ n'a tun bɛ sanji 10 bi i denkɛ bɛ san 100 ani san 10 a musokɔrɔba nana lɔ Uzairu denkɛ da la ale de sigini filɛ a ko Uzairu nana denkɛ ko o tɛ se ka kɛ o tuma na Uzairu dola a musokɔrɔba ko a ma ko Uzairu filɛ nin ye ne badenw musokɔrɔba y'a yira a denkɛ la n'o ye Uzairu yɛrɛ denkɛ ye Uzairu ko ne don n denkɛ Ala subahanahu wa taala tun ye ni minɛ kuruwo kɔnɔ wa a bana ka ɲɛnamaya tuguni san 100 kɔfɛ denkɛ ko ale tɛ sɔn sabu ne tɛ se ka kɛ ale fa ye n'ale fa don tagamasere dɔ b'ale fa kɔ la n'a sela k'o yira ale la o tuma na ale bɛ da la ko Uzairu don Uzairu sɔrɔla sisan ko dencɛ ma a y'a ka dileki kɔrɔta o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a ye taamasiyɛni yira denkɛ ko tiɲɛ no nin ye n fa ka taamasen ye nka tɔ kelen bɛ yen sabu tawurata gafe bɛɛ lajɛlen jenina bukuta nasara fɛ ne fa tun ye dɔ dogo a tun ko ni n kɔrɔbayala ko a bɛna taa yɔrɔ yira n na n'i sela ka t'o yɔrɔ yira n na n bɛ da la ko e de ye n fa ye e de ye Uzairu ye Uzairu ko baasi t'a la a ko ali bɛ yen ne bɛ nin yɔrɔ dɔn o tuma na a ye na an ka taa n bɛ taa tawurata gafe laban yira aw la ne baba tun y'a dogo yɔrɔ min na ne Uzairu b'a yɔrɔ nɔ Uzairu tagamana n'o ye fo ka taa se kungokolo kɔnɔ a ye fugakɛnɛw ci ka t'i dɔ yɔrɔ dɔ la ni ka sɔrɔ ka digɛnseginna ta a ye digɛnsegi daminɛ ne badenw olu ye kɛsu dɔ ye o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na mɔgɔw yɛrɛ b'a fɔ la ko kɛsu dɔ filɛ nin ye dugukolo duguma o don tɔgɔ kama o ye kɛsu nin sama ka bɔ dugumakolo la ne badenw o y'a sɔrɔ tawurata b'a kɔnɔ denkɛma ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n dala la sisan n ye n fa ye a ye Ala ka kabako filɛ fa bɛ sanji 50 la dencɛma bɛ san 100 ani san 10 na Kurana bɛ nin ka kuma lakali an ye suratul Bakara la wa o ye kɛsu dayɛlɛ o ye tawurata gafew sɔrɔ a kɔnɔna na ne badenw gafe dafani Ala subahanahu wa taala ka kabako filɛ dencɛma ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a ko n dala la e de ye n baba ye
wa uzeiru sɔrɔla sisan a n'a ka jama o sɔrɔla ka na tawurata sɛbɛ daminɛ kula ye min tun bɛ kɛsu kɔnɔ o y'a sɛbɛ komi a b'a sɛbɛ cogo la cogoya min na. nin ye aw badenkɛ ye imam a walawala buwakɛ dugu kɔnɔ ka nin masala lakale aw ye. ya rabbi ala k'a faamu d'a ma. wasalamun alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. nin ye uzeiru ka kasɛti dan ye o tuma na an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ya rabbi.